Just purchase Oimatsu. Ay, Oimatsu na brand. Ano, Yuzu siguro to. Yeah, this is yuzu soda. Yuzu soda. So, parang siyang dalandan, no? Yep. Like dalandan. Let's go sa sides. Kasi We can follow. traffic. We're entering. Mambus na. Wow. Oh, sarap nitong kuwan ah. Parang dalandan. Yuzu juice. We're entering. Guarda, Bojo. Eh, okay na dito ah. Malamig. Ganun, bili ako ng ganyan, no? Mamaya. Yung mga bamboo. Oo. 아빠 낚시 갈 때도 Do not enter. Photography prohibited. Ah, kaya. Hello. How's your feedback so far? Good. So many people. Ganda ah. 그러니까 시간 있으면 Ganda ite. Kaya pa mo. Ang ganda. Ito yun. ขอคนละลูกค่ะอีกก่อน Ah, kung may sakay ka pala dyan ka pwedeng ko, no? Yung advantage, no? No? Special. 친하지 말라고 No, just like 한양인가? Galing, galing. What about this place? Ano to dito? Mga... Like a graveyard? Cemetery. Cementerio pala to? Looks like a cemetery. Oo, oh, nga no? Oh. Ah, padala ka sa kuhan. Yung sa... Padala ka sa... Ano? Doon sa... Ay, tapos na. Yan, background, no? Selfie natin, no? Diyan, dito. Okay. Makita. Dito, kuya. Diyan ka. Hindi, dito. Dito, makita mo likod, no? Ay, dito pala maganda, no? Yeah, bamboos. Yeah. Sa gitna na kami, intersection kasi kanina we have grabing kwan. Prohibited. Ah, 歩くよ早く。 may pila. Saan pang maganda?